He's risen from the dead. Dia sudah bangkit dari kematian. He's alive. Dia hidup. He set us free from curse. Sudah membebaskan kita daripada kutuk. He paid for all our sins. Dia sudah membayar lunas semua dosa-dosa kita. He has set a powerful example for us. Dia sudah memberikan contoh yang sangat luar biasa bagi kita sekalian. Maybe you are going through a financial situation. Mungkin saat ini sudah menghadapi situasi atau masalah keuangan. Maybe you are going through a family problem. Mungkin persoalan dalam rumah tangga. Maybe you are struggling with your ministry. Mungkin sedang bergumul dengan pelayanan saudara. But I want you to see in your spiritual eyes Tapi saya ingin saudara melihat dalam mata rohani saudara that Jesus is still sitting on the throne. bahwa Yesus tetap duduk di atas tahtanya. He's the King of Kings. Dia raja dari segala raja, He's the Lord of Lords. Tuhan di atas segala Tuhan. There is no other gods above Jesus in Indonesia. Tidak ada Allah lain selain Yesus di Indonesia. Haleluya! 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 He is above your problem. Dia di atas segala permasalahan saudara. There's nothing impossible. Tidak ada yang mustahil. He's seated on the throne Dia duduk di tahtanya. that we may declare His glory Jika kita bisa menyatakan kemuliaannya over Indonesia, atas Indonesia, over your situation, bagi situasi saudara, that He may declare, sehingga we dia may bisa declare His glory. kita bisa menyatakan kemuliaannya. Hallelujah. Haleluya. Jesus. Just begin to worship the Lord in tongues. Mari mulai menyembah Tuhan dalam bahasa With roh. Jesus seated on the throne. Dengan Yesus duduk di atas tahtanya. Oh Jesus. Hallelujah. Oh Jesus. Come Lord Jesus. Mari Tuhan. We declare your glory this Kami morning. menyatakan kemuliaan-Mu pagi ini. We declare your headship, Lord. Menyatakan Engkau sebagai kepala kami. You are the head of the church. Engkaulah kepala gereja. You are the King of Indonesia. Engkau adalah raja atas Indonesia. You are the head over every home. Oh, Engkau adalah kepala dari setiap rumah tangga. Rule over us. Memerintahlah atas kami. Lead us, Jesus. Oh, pimpin kami Tuhan Yesus. Oh, Hallelujah. I sense the spirit in the spirit. The Lord is giving me the word Saya change. merasakan dalam roh, dalam hati saya untuk Tuhan memberikan kata-kata ini. And the word is change. Dan kata-kata ini adalah perubahan. There's a change Perubahan. in your spirit. Ada perubahan dalam roh saudara. Too long you have been suppressed. Sudah terlalu lama engkau merasa ditekan. Too long you have suffered defeat. Terlalu lama engkau menderita kekalahan. Too long you have been in the lion's den. Oh, terlalu lama engkau berada di kandang singa. Too long you have been in the prison. Terlalu lama engkau berada dalam tawanan penjara. But the Lord is doing a change. Tapi Tuhan sedang melakukan perubahan. Hallelujah. Haleluya. So that He can declare, we Sehingga can declare His kita glory bisa menyatakan kemuliaannya through the victories that we are going to face. melalui kemenangan yang kita akan hadapi. Don't look at the word war. Jangan perhatikan perkataan tembok. War. Oh, perang. But look at the word victory. Tetapi perhatikan kata kemenangan. Because the end of it is victory. Karena akhirnya adalah kemenangan. Hallelujah! Haleluya.
We give you the glory, Jesus. Oh, kami Just berikan give him the kemuliaan. Berikan kemuliaan bagi Oh, hallelujah. Haleluya. We declare your glory, Lord. Berikan kemuliaan bagimu Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. We declare your glory. Menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Because you are the head. Karena Engkaulah kepala And you are the head over Indonesia. dan Engkau adalah kepala bagi Indonesia ini. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. And we, your people, Dan will kami- declare your glory. Umat-Mu akan menyatakan kemuliaan-Mu. Father, speak to us. Bapa, berbicaralah kepada kami. May your anointing flow in this place. Biarlah pengurapan-Mu mengalir di tempat May ini. there be a healing in the spirit, soul, and body. Biarlah terjadi kesembuhan dalam roh, jiwa, dan tubuh. May there come a strong anointing this morning, Dan biarlah mengalir pengurapan yang sangat kuat pagi ini. that we, your people, will declare your glory. Sehingga kami umat-Mu akan menyatakan kemuliaan-Mu. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan In Yesus. Jesus' name. Dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Please be seated in Silakan heavenly places. Di dalam tempat yang maha kudus. It is very important for us to know where we stand in God at this time. Sangat penting bagi kita mengetahui di mana kita berada atau duduk pada saat-saat seperti ini. We need to know what is God's plan. Kita perlu mengetahui apa yang menjadi rencana Tuhan. Many have been shaken by the circumstances that we have faced. Banyak orang yang sudah diguncangkan dengan situasi keadaan sekeliling ini. This morning I want to share with you understanding the call of God to declare His glory. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara pengertian untuk menyatakan kemuliaan Dia. We need to know our call, our stand in God. Kita perlu mengetahui panggilan dan keadaan kita di hadapan Tuhan Before we declare His glory. sebelum kita menyatakan kemuliaannya. Some time ago I had a dream. Beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan sebuah mimpi. And then in the dream I saw myself in a large church like this. Dan di dalam mimpi tersebut saya melihat saya berada di satu gereja yang besar seperti tempat ini. And I saw different faces. Dan wajah-wajah tidak terlalu berbeda. Some like Chinese, some like Indian, some like Ambon. Beberapa tampak seperti orang Tionghoa, seperti orang Ambon, lalu It is a Orang big India. meeting. pertemuan yang sangat besar. Seems like I am in Jerusalem. Kelihatannya saya berada di Yerusalem. Very olden type of building. Bangunannya kuno. They were bringing me to the pulpit. Lalu mereka membawa saya ke mimbar. The businessmen were there. Para pengusaha di sana, The heads of churches were there. kepala gereja atau pemimpin gereja di sana. The people were within the building and outside the building. Orang-orang ada dalam gedung dan juga di luar gedung. There were people also outside the walls. Dan juga ada orang-orang di depan atau di luar tembok. And they were escorting me to the pulpit. Dan mereka mengawal saya untuk menuju ke panggung, ke mimbar. And I was telling myself, Lord, what am I to speak to the people? Saya bertanya kepada Tuhan, apa yang saya harus sampaikan kepada mereka, Tuhan? You know, it's very dangerous when you don't know what you're going to say. Saudara, ini adalah sangat berbahaya kalau saudara tidak mengetahui apa yang saudara mau katakan. And you have a big crowd of people waiting for you. Dan ada jemaat yang sangat besar menantikan saudara. If you're going to give a teaching, that's all right. You can prepare well. Kalau engkau ingin mengajar, engkau bisa dengan mempersiapkan diri. But if God is going to bring a word to the people, Tapi kalau Tuhan ingin berbicara kepada umatnya, sometimes He doesn't give you earlier. kadangkala dia tidak memberikannya dari mula sebelumnya. He may want the man of God to go there and stand and open his mouth. Dan mungkin hamba Tuhan itu harus berdiri di atas mimbar dan membuka mulutnya, It is very difficult. dan sangat sulit sekali. But it is very simple what to do. Tetapi adalah sangat sederhana untuk melakukannya. Trust in God with all your heart and lean not on your own understanding. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bergantung kepada pengertianmu. And I was so tensed up. Pada waktu itu saya cukup tegang. What shall I speak to the Apa yang saya harus sampaikan, Tuhan? I'm going up the pulpit. It's so high up Saya there. naik ke atas podium yang cukup tinggi.
What shall I speak, Lord? Apa yang saya harus sampaikan Tuhan? And just before I'm going to go to the pulpit, he said, the book of Ezekiel. Ketika saya baru hanya melangkah naik ke atas podium, tiba-tiba Tuhan berkata, kitab Yehezkiel. And I was confused. There's so many chapters in the book of Ezekiel. Saya cukup bingung, terlalu banyak pasal di dalam kitab Yehezkiel. Which chapter, which verse, what topic, what theme? Chapter yang mana, pasal mana, ayat mana, dan topik yang mana Tuhan? And I suddenly got up. Lalu tiba-tiba saya berdiri, bangun. When I woke Saya up bangun. in the night, Ketika saya bangun ternyata tengah I malam. was still panicked. Saya masih sedikit panik. Oh, which chapter, which verse, Lord? Pasal yang mana dan ayat yang mana Tuhan? Because the same feeling was there. Karena perasaan yang sama ada di situ. I'm going to bring the word of the Lord. Oh, saya akan memberikan firman What Tuhan. is it, Lord? Apa Tuhan? From then on, for 3 months, I was still in the same problem. Sejak saat itu sampai 3 bulan sesudah itu, saya tetap berada dalam masalah yang sama. Trying to read the book of Ezekiel from the front and from backward and frontward every way. to find Berusaha out. membaca kitab Yehezkiel dari muka sampai belakang, dari belakang ke muka. And finally, one day God spoke to Dan me. akhirnya suatu ketika Tuhan bicara kepada saya. And I want to share that particular verse. Saya ingin bagikan pada saudara ayat ini. And I sensed this morning that the Lord was speaking to us through that verse also. Dan saya merasa bahwa Tuhan ingin berbicara melalui ayat ini pada kita pada pagi hari ini. Ezekiel chapter 33 verse 7. Yehezkiel pasal 33 ayat yang ke-7. So you son of man, I have made you a watchman for the house of Israel. Therefore you shall hear a word from my mouth and warn them for me. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. This have a very special rhema word for my life and ministry. Ayat ini memberikan suatu rema yang sangat khusus bagi kehidupan saya dan pelayanan saya. Because the work of the watchman is very crucial and important. Karena perkataan penjaga itu sangat penting. In English, watch. The word watchman, watch. Di dalam bahasa Inggris perkataan penjaga ini adalah memandang, memperhatikan, melihat. There was a watchman in a factory. Ada penjaga yang kerja di pabrik. Pengawas di pabrik. He went to the owner of the factory and he said, I had a dream. Dia datang kepada pemilik perusahaan tersebut dan dia berkatakan bahwa saya mempunyai mimpi. I had a dream that this factory is going to expand in the next 3 months. Yaitu bahwa pabrik ini akan berkembang dalam waktu 3 bulan. And the factory owner said, come to me during lunchtime. Dan pemilik ini datang kepada saya pada waktu makan siang. And when he came lunchtime to see the owner of the factory, he dismissed him. Dan pada waktu terakhir dia bertemu dengan orang yang bekerja ini, dia memberhentikan orang ini. You know why? Kenapa saudara? He was sleeping on duty. Karena dia sedang tidur waktu dalam bertugas. It can be a prophetic dream. Itu tidak bisa menjadi mimpi. It can be a prophetic. Saudara bisa memiliki mimpi yang sifatnya nubuatan. But you're supposed to be watching and alert in the night, but you're sleeping. Tapi engkau seharusnya menjadi pengawas pada malam hari dan bukan tidur. God is raising watchmen in Indonesia. Tuhan sedang membangkitkan para penjaga pengawas di Indonesia. And he's putting a strong watchman anointing on the church. Dan dia sedang memberikan pengurapan yang sangat kuat bagi gerejanya. What is the responsibility of a watchman? Apakah tanggung jawab daripada pengawas tersebut? He is able to see far. Dia sanggup melihat yang jauh. When everybody is resting and sleeping, he is alert. Ketika orang-orang sedang beristirahat dan tidur, dia tetap berjaga-jaga. He guards the house of God. Dia menjaga rumah Tuhan. And he see from afar the enemy coming. Dan dia melihat dari jauh ketika musuh datang dari jauh. From where he's coming. Dari mana mereka datang? How many coming? Berapa banyak yang datang? What is their plan? Apakah rencana mereka? He knows. Dia tahu. And he is able to speak. Dan dia sanggup mengatakan. And here God says, so you son of man, I've made you a watchman for the house of Israel. Therefore you shall hear a word from my mouth and warn them for me.
Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Friends, we must know that God is bringing a change to our lives. Saudara, kita harus mengetahui bahwa Tuhan sedang memberikan perubahan bagi hidup kita. God is going to raise the church to make a stand and Tuhan become a light to membangkitkan the nation. gereja untuk mengambil satu sikap dan membuat perubahan. A lot of us are in trauma. Banyak di antara kita yang sedang mengalami trauma, A lot of us are depressed. sedang mengalami tertekan. We are concerned about the future. Kita lebih memperhatikan atau memprihatinkan tentang masa depan. We have heard news that even Christians lost and affected by the rioting. Kita bahkan mendengar bahkan orang-orang Kristen yang kehilangan pada waktu terjadi pencerahan tersebut waktu itu. Some of us feel that we don't have really the protection. Banyak di antara kita merasakan mungkin tidak merasakan perlindungan. But God is pouring His anointing upon the church. Tetapi Tuhan mencurahkan pengurapannya bagi gerejanya. He's healing the church. Dia menyembuhkan He's gerejanya. opening the eyes of the Spirit Membuka mata rohani and the ears of the Spirit of the church. dan telinga roh gereja. We need to know who we are in God. Kita perlu mengetahui siapa kita di hadapan Allah. God is restoring us Tuhan sedang memulihkan so kita that we can declare His glory sehingga kita bisa menyatakan in kemuliaannya our life, in our family, in our ministry, in our business. dalam kehidupan kita, keluarga kita, usaha kita. I believe in the next 2.5 years there's going to be a move of God. Saya percaya di dalam 2,5 tahun yang akan datang dan mulai sekarang sampai seterusnya akan terjadi gerakan Allah. God is going to raise His church. Tuhan akan membangkitkan gerejanya. No more in the hiding place. Tidak lagi di tempat persembunyian. No more in the place of pain. Tidak lagi di tempat yang sangat sakit. But healed, empowered, Tetapi sembuh dan dipenuhi kuasa. and taking possession of what God has given us. Dan mengambil daerah-daerah yang Tuhan berikan bagi kita. Souls into the kingdom of God. Jiwa-jiwa dalam kerajaan Allah. Let's look at 1 Samuel Mari kita membuka kitab 1 Samuel. chapter 4. Pasal yang keempat. Verse 19. Ayat yang ke-19. Now his daughter-in-law Peninnah's wife was with child due to be delivered, and when she heard the news that the ark of God was captured and that her father-in-law and her husband were dead, she bowed herself and gave birth, for her labor pains came upon her. Adapun menantunya perempuan istri Finehas sudah hamil tua, ketika didengarnya kabar itu bahwa tabut Allah telah dirampas dan mertuanya laki-laki serta suaminya telah mati, duduklah ia berlutut lalu bersalin sebab ia kedatangan sakit beranak. Here you find that the high priest was not walking with God. Di sini kita menemukan bahwa imam besar tidak berjalan bersama dengan Tuhan. His sons were out, not in the will of God. Anak-anaknya bahkan tidak berada dalam rencana Tuhan. And therefore the enemy could attack and destroy the nation. Itu sebabnya musuh bisa menyerang dan menghancurkan satu bangsa. And here the daughter-in-law of Eli, the high priest, heard that the sons are dead, her husband is dead. Tapi dikatakan bahwa menantu perempuan istri dari Finehas mendengar bahwa ayahnya sudah meninggal. The father-in-law also is dead. Oh, dan suaminya meninggal dan ayahnya, mertuanya meninggal. But she was pregnant. Dia pada waktu sedang hamil And she went into labor pain. dan dia mengalami sakit beranak And she gave birth. dan dia melahirkan. She gave birth to a baby boy. Melahirkan seorang anak laki-laki. And the one who was helping her said, "Hey, be happy. You have a boy child." Dan seseorang yang menolong dia untuk melahirkan mengatakan, "Bersenanglah karena anakmu seorang pria, putra." But she was so much in depression. Tapi pada waktu itu dia sangat-sangat tertekan. Verse 21. Ayat yang ke-21. Then she named the child Ichabod. Dia menamai anak itu Ikabod. Ichabod. Ikabod. What does Ichabod mean? Apakah arti daripada Ikabod itu? And she says the glory has departed from Israel because the ark of God had been captured and because of her father-in-law and her husband. Katanya telah lenyap kemuliaan dari Israel karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertuanya dan suaminya. There's no excitement. Tidak ada sukacita.
Even though I'm pregnant with a child, Walaupun aku hamil dengan seorang anak ready to give birth, dan siap untuk my melahirkan, father-in-law is dead, dan ayah mertuanya meninggal, my husband is dead, suamiku mati, my nation is being affected. oh negaraku sedang dalam keadaan yang hancur. There's no joy Tidak ada sukacita because the glory is gone. karena kemuliaan sudah pergi, kemuliaan Tuhan. And not only that, the Ark of the Covenant was removed. Dan bukan cuma itu saja, tapi tabut perjanjian juga dirampas. The glory of God is gone in that nation. Kemuliaan Allah telah meninggalkan Some of negara you may itu. have feel that the glory of God is gone in Indonesia. Saudara, mungkin beberapa di antara kita merasakan bahwa kemuliaan Allah telah pergi dari Indonesia. But the Lord is speaking this morning. Tapi Tuhan berbicara pagi ini, In this situation, we shall declare the glory of di God. dalam situasi justru seperti ini kita harus menyatakan kemuliaan Allah. Because in the next 2.5 years, you are going to see the glory of God. Karena selama 2,5 tahun ke muka, engkau akan melihat kemuliaan In Tuhan. verse 22, she said, the glory has departed from Israel, for the ark of God has been captured. Katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel sebab tabut Allah telah dirampas. Friends, the ark of the covenant, the ark of God talks about the presence of God. Saudara-saudara, tabut perjanjian berbicara tentang hadirat Allah. Without the presence of God, we have no protection. Tanpa hadirat Allah, kita tidak mempunyai perlindungan. Has the presence of God gone from Indonesia? Apakah hadirat Allah telah pergi dari negara kita? Say loud and clear, no. Kurang keras, saudara katakan dengan keras 5 kali lipat, tidak. 1, 2, 3. Wow, more people know English than Indonesian. Tidak. Tidak. It is the church that is going to declare the glory over Indonesia. Adalah gereja Tuhan yang akan menyatakan kemuliaan Tuhan di Indonesia ini. Haleluya. Many people in Indonesia are saying, Ikabod. Banyak orang di Indonesia mengatakan kemuliaan Tuhan, ikabot sudah Ikabot. lenyap. Ikabot. No, glory has gone. Tidak ada lagi kemuliaan Tuhan. Glory of God is gone. Kemuliaan Tuhan sudah pergi. Power is gone. Kuasa sudah tinggal, Money tidak is ada. gone. Uang sudah tidak ada. Ikabod. Ikabot. But the church of God, Tetapi gereja Tuhan from now onwards, dari sekarang is going to declare the sampai glory of God. seterusnya akan menyatakan In every kemuliaan place. Tuhan. Setiap tempat. Hallelujah. Haleluya. In every home, Di setiap rumah, in government place, di tempat-tempat In the pemerintahan, di kabinet, in the private sector, in Di- the business, bisnis swasta, we are going to bring the kita glory akan of membawa God. kemuliaan Tuhan. Because you are the ark of the covenant. Karena saudara-saudara adalah hadirat Allah. Atas tabut Haleluya. perjanjian tersebut. Hallelujah. Haleluya. You carry the presence of God. Engkau membawa hadirat Allah. You carry the presence of God. Engkau membawa hadirat Allah. In the New Testament it says you are the temple of the Holy Di Spirit. dalam Alkitab Perjanjian Baru dikatakan engkaulah bait Allah. Tell somebody beside you, you are the temple of the Holy Spirit. Katakan kepada kiri kanan, engkaulah bait suci itu. The wife is telling the husband, are you sure? Istri ngomong sama suami, apakah engkau yakin? Are you sure you're the temple of the Holy Ghost? Apakah engkau yakin bahwa engkau adalah bait Allah, Because tempat the other roh day Allah? you told a lie, Karena pada waktu itu engkau berbohong, God forgives us. oh Tuhan mengampuni kita. The blood of Jesus set us free. Darah Yesus memerdekakan kita. Haleluya. Haleluya. Friends, you must know who you are in God. Saudara-saudara, engkau harus menyadari siapa saudara di hadapan Allah. Tell somebody beside you, I am a child of God. Katakan kepada kiri dan kanan bahwa aku adalah anak Allah. You know, sometimes we Christians, we don't know what we have inside us. Kadang-kadang kita orang Kristen tidak mengetahui kita memiliki apa dalam diri kita. When we look at the devil, Ketika kita melihat iblis, we get so frightened. oh kita menjadi ketakutan. But when the devil look at you, Tetapi ketika iblis melihat he's saudara, also frightened. dia juga ketakutan. Why? Kenapa? Because the ark of the covenant is inside. Karena tabut perjanjian dalam The dirimu. presence of God is Hadirat inside. Allah dalam dirimu. Haleluya. But some Christians, Tetapi beberapa orang Kristen, when they look at the devil, ketika dia melihat iblis, they start to run. dia berlari, saudara.
And then the devil also is running. Lalu iblis juga lari. While the devil is running, Ketika iblis sedang berlari, he never hear the Christian chasing him. oh dia tidak pernah mendengar bahwa orang Kristen mengejar dia. You turn around and see. Dia berbalik dan He saw the berkata, Christian running. dia melihat juga orang And Kristen he lari. chased after the Christian. Lalu dia mengejar orang Kristen itu. Submit to God. Serahkan hidupmu pada dia. Resist the devil. Dan lawanlah And iblis. he will Dan flee. dia harus lari. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. He will flee. Dia akan lari. Let's go on in that verse, chapter 5, verse 2. Ayat yang kelima, pasal 5 ayat yang kedua. When the Philistines took the ark of God, they brought it into the house of Dagon and set it by Dagon. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Now the glory of God has gone from Israel. Kemuliaan Tuhan telah pergi dari Israel. How come? Kenapa? Because sin. Karena dosa. Now the enemy has captured. Musuh sudah menarik. He doesn't know what is in the ark of covenant. Dia tidak mengerti, tidak mengetahui apa isi daripada tabut He perjanjian brought the tersebut. ark of the temple, ark of God into the temple of Dagon. Malah dia masukkan tabut Allah itu di kuil Dagon. Mungkin jagung. Mungkin jagung. Who is Dagon? Apakah itu Dagon? Dagon is the main god for the Philistines. Dagon adalah dewa utamanya orang Filistin. He is considered as the father of Baal. Dia dianggap sebagai bapa daripada Baal. His face looked like a man. Mukanya seperti manusia And then he has two arms, dan dia mempunyai dua tangan. but the lower part of the body is a fish Di body. bagian bawah daripada tubuhnya itu memiliki tubuh seperti ikan. It is considered the head of the Philistines. Dianggap sebagai kepala orang The number Filistin. one god of the Philistines. Dewa nomor satu orang The Filistin. powerful god of the Philistines. Dewanya orang Filistin yang sangat penuh kuasa. The god that helped the Philistines to overpower the Israelites. Dewa yang membela Filistin mengalahkan Israel. And so they put the ark of the covenant beside. Jadi dia Big taruh God. tabut perjanjian di sebelah Dagon. Big one. Oh, besar sekali Dagon itu. The main god. Oh, dewa utama mereka. But they don't know what is inside the ark. Mereka tidak tahu apa isinya dari tabut Let's Allah see itu. what happened. Mari kita lihat apa yang terjadi. Verse 3. Ayat yang ketiga. And when the people of Ashdod aroused early in the morning, there was Dagon fallen on its face to the earth before the ark of the Lord. So they took Dagon and set it in its place again. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikan ke tempatnya. They kaget. Kaget. Because kunci already. Locked. Oh, they locked. This is the place where the God is. Ini adalah tempat di mana dewa tersebut disimpan. They have maybe only one key, no spare key. Mungkin mereka cuma punya satu kunci dan gak ada kunci lainnya, When they serepnya. open it, Buka. they saw Melihat the big God fallen in front of Dagon. bahwa patung Dagon tersebut yang besar itu jatuh di muka tabut Allah. Like this. Dan dalam posisi menyembah. Kaget. Syah. What's happening? Apa yang terjadi? What's happening? Apa yang terjadi? Okay, so they said, okay, put it back. Mari, bangunkan kembali. Oh, Didorong ke atas. they don't know what's in the ark. Mereka tidak tahu Tell apa. somebody beside you, the devil don't know what you have inside. Katakan kepada kiri dan kanan bahwa iblis tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu. You are a threat to the devil. Oh, engkau adalah jebakan bagi iblis. Hallelujah! Haleluya! You are a threat to the devil. Oh, engkau adalah jebakan bagi iblis. Wherever you go, Di mana engkau pergi? Kemana engkau pergi? Feng Shui or don't know whatever, Kuan Im or whatever it is, Apapun itu. it's going to fall down. Oh, pasti akan jatuh. Hallelujah! Haleluya. Amen. My business is not good. Oh, usaha saya tidak My baik. husband is no good. Suami saya nggak baik. Finance is not good. Keuangan tidak baik. My bank is kosong. Oh, bank saya empty. Why don't you open an account in Bank Surga? Kenapa saudara tidak buka account di bank Haleluya. surga? Haleluya. We shall declare His glory. Kita akan menyatakan kemuliaannya. And let's see what happened.
Kita lihat apa yang terjadi. They thought, oh, maybe the wind blow or something. Oh, mereka pikir mungkin angin bertiup sehingga membuatnya Verse jatuh. 4. Ayat yang And keempat. when they arose early in the next morning, Tetapi there was a Dagon fallen on its face to the ground before the ark of the Lord. Tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. If I'm not mistaken, they would have more security this night. Dan kalau saya tidak salah, mungkin mereka menaruh pengawal bersenjata yang lebih kuat lagi So di that sana. nobody enter the door. Sehingga tidak seorang pun masuk ke dalam kuil But tersebut. the next day when they opened the door, Tetapi ketika keesokan harinya dia membuka pintu, again the king, the father of Baal, lagi ayah daripada Baal tersebut fallen down prostrate before the ark of the covenant. jatuh dalam posisi menyembah kehadirat Now Allah, it's worse. tabut Allah. Now it's worse. Sekarang lebih parah. Let's read. Alkitab The mengatakan head of the Dagon and the palms of his hands were broken off on the threshold. Only Dagon's torso was left of it. tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu, hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. The head is gone. Kepalanya sudah hilang. The head is gone. Kepalanya hilang. The headship over Indonesia from the devil is gone. Oh, kepala iblis di Indonesia sudah pergi. Hallelujah! Haleluya. That we may declare his glory. Sehingga kita bisa menyatakan kemuliaannya. You know, just during the time Pada saat when the writing was taking place, ketika sedang terjadi kekacauan, before the burning and the, kerusuhan, sebelum terjadi pembakaran, I was with the ambassador of Indonesia for Singapore. saya sedang berada dengan duta besar Indonesia di Singapura. I was in his house, Saya berada di rumahnya, standing together, berdiri bersama-sama, just praying. berdoa. And that time God gave a word. Dan pada waktu itu Tuhan memberikan ayat kepada The saya. Lord says the shaking will go on Tuhan mengatakan bahwa kegoncangan itu akan terus terjadi until the spirit, the head of the devil is cut off. sampai roh kepala iblis itu dipotong, dipenggal. Because somehow the devil said, I have been too many years in Indonesia. Karena iblis itu mengatakan bahwa aku sudah berada bertahun-tahun di Indonesia. And all the dukuns and the evil spirits are affiliated with this prince of the spirit over Indonesia. Dan semua dukun-dukun dan kuasa gelap sudah saling bekerja sama menguasai Indonesia. But for 3 or more than 3 years, the church of God have been praying. Tetapi selama 3 tahun terakhir dan lebih, gereja Tuhan Praying sudah and berdoa. crying to God. Berdoa kepada Tuhan. God help us. Kata Tuhan, tolong kami. We have nobody to help us. Kami tidak mempunyai seseorang yang bisa The menolong kami. churches are being burned down. Oh, gereja-gereja dibakarin. Oh, we have no protection. Kami tidak memiliki We don't perlindungan. know what to do, Lord. Tidak mengetahui apa yang harus kami Help us, lakukan. God. Tolong kami Tuhan. Help us, God. Tolong kami Tuhan. Everybody cried with one Setiap voice. orang berdoa dengan satu suara hadapan Tuhan. And the prayers Dan doa-doa ini begin to ascend to the presence of mulai God. naik ke hadirat Allah. And then the hand of God was Lalu stretched. kemudian tangan Allah diluncurkan, dibuka, terentang. The spirit that said, nobody can cut my head, Roh yang mengatakan bahwa tidak seorang pun bisa memenggal kepala, is now fallen down. sekarang jatuh tergeletak. The head is cut. Oh, kepalanya Haleluya. buntung. Haleluya. And last week, Dan minggu lalu, when we were in Istora, ketika kami berada di Istora, we saw the vision kami melihat sebuah that the thick penglihatan clouds is removed. bahwa awan gelap sudah berpindah, Heaven sudah opened. bergerak. Surga terbuka. Angels coming with fire, Malaikat Tuhan turun dengan api. spreading all over Indonesia Oh, menyebarkan ke seluruh to Indonesia. declare the glory of God. Dan kemuliaan Tuhan. In the short time, you're going to see a revival breakthrough. Di dalam saat yang sangat singkat, engkau akan melihat kebangunan rohani akan terjadi. Hallelujah. Haleluya. The head was cut. Kepalanya dipenggal. The hand was cut. Tangannya terputus. Only the body was there. Hanya tubuhnya saja ada di sana. What can you do with the body? Apa yang kau bisa lakukan dengan tubuh itu? Imagine yourself walking on the street without the head. Bayangkan kalau saudara berjalan di jalan tanpa kepala. Cannot see, cannot Tidak hear, bisa cannot melihat, talk, tidak cannot think. mendengar, tidak bisa berbicara, tidak bisa berpikir. This is the main communication center. Ini adalah pusat komunikasi. I'm here to tell you that the devil's head is smashed. Aku ingin katakan padamu bahwa kepala iblis sudah dihancurkan.
When you begin to cry, oh God, help us. Ketika engkau mulai menjerit, Tuhan tolong kami, God heard your prayer. Tuhan mendengar doa-doa. God received your fast. Tuhan menerima doa puasa saudara. But it does not stop there. Tetapi tidak berhenti hanya sampai di situ. Now that the head is cut off, Sekarang setelah kepalanya dipenggal, the headship of Christ will be replaced. kepala Kristus menggantikan. Haleluya. No more the headship of the devil in Indonesia. Tidak lagi kekuasaan di kepala iblis lagi di Indonesia. The headship of Christ in Indonesia. Tetapi kepala Kristus ada di Indonesia. We need to understand our call during these 2 years. Perlu mengerti akan panggilan kita selama 2 tahun ini. God is going to move in every sector. Tuhan akan bergerak di dalam setiap sektor. Just look at 2 Kings. Mari kita membuka kitab 2 Raja-Raja. I heard this word was also shared last night in the stadium. Dan saya mendengar bahwa ayat ini juga disampaikan di stadion By Pak Nico. oleh Pak Niko. And I want to share the same verse again. Saya ingin sampaikan ayat yang sama lagi. 2 Kings chapter 6 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 verse 32. ayat yang ke-32. And Elisha was sitting in his house, and the elders were sitting with him. And the king sent a man ahead of him. But before the messenger came to him, he said to the elders, "Do you see how this son of a murderer has sent someone to take away my head? Look, when the messenger comes, shut the door and hold him fast at the door. It's not the sound of his master's feet behind him." Adapun Elisa duduk-duduk di rumahnya dan para tua-tua duduk bersama-sama dia. Raja menyuruh seorang berjalan mendahuluinya. Tetapi sebelum suruhan itu sampai kepada Elisa, Elisa sudah berkata kepada para tua-tua itu, "Tahukah kamu bahwa si pembunuh itu menyuruh orang untuk memenggal kepalaku? Awas-awaslah apabila suruhan itu datang, segeralah tutup pintu dan tahanlah dia supaya orang itu jangan masuk. Bukankah sudah kedengaran bunyi langkah tuannya di belakangnya?" Here we see Elisha is able to sense the murderer coming to cut the head. Di sini Elisa sudah bisa merasakan bahwa pembunuh itu datang untuk memenggal kepalanya. It is a time of famine. Ini adalah saat bencana. You see, when the money is down, when business is down, Ketika keuangan sudah menjadi sedikit dan bisnis menjadi sangat mundur, the king has no more power or authority to exercise. raja sudah tidak memiliki kuasa atau otoritas untuk Because melakukannya. he is not able to help the people. Karena dia tidak sanggup menolong umat. He cannot deliver the people. Mereka tidak bisa melepaskan bangsanya. But of course, always the church is blamed. Tetapi selalu pasti yang disalahkan adalah gereja. But here we see Elisha was in the house of God. Tetapi di sini dilihat bahwa Elisa ada di rumah Tuhan. God is raising the church in Indonesia to be a watchman over the nation. Tuhan membangkitkan gereja di Indonesia dan menjadi penjaga bagi bangsa ini. So that you can speak what God says. Sehingga engkau bisa mengatakan apa yang Tuhan So katakan. you can warn the people what to do. Bisa memperingatkan orang akan apa yang harus dilakukan. You will be the doorway of God's glory to come into this nation. Engkau akan menjadi pintu agar kemuliaan Tuhan masuk kepada The negara devil ini. is coming to cut the head. Iblis datang untuk memenggal kepala. The headship in the home. Kepala di rumah, The headship in the church. kepala di gereja, The headship in your life. kepala di dalam hidupmu, The headship in your business. kepala di dalam usahamu, The headship in the government. kepala di dalam pemerintahan. He's coming for the heads. Dia datang untuk kepala. But as we carry the presence of God, Tapi ketika saat kita membawa hadirat Allah, God's headship will stand. oh, kepala Allah akan berdiri tegak. And here we see the elders. Di sini kita melihat para tua-tua. Here it talks to me, it shows me that the leadership in the church and the believers together, Berbicara tentang para pemimpin-pemimpin di gereja dan para leaders standing in berdiri the presence of bersama-sama God. di hadirat Allah. And as you begin to pray, Dan dia mulai berdoa. God will open your eyes. Tuhan akan membuka mata saudara. And you begin to see Dan kau mulai melihat
We must rise against every attack of the devil. Kita harus bangkit berdiri mengatasi segala serangan iblis. He's coming to cut the head. Dia datang untuk memenggal kepala. It is time for us to rise up. Inilah waktunya untuk kita bangkit. But you see, we have Tetapi a kita custom, a lifestyle. mempunyai satu kebiasaan, gaya And we say, hidup. it's okay lah. Ya, mengatakan, oke lah, Tidak apa-apa. tidak apa-apa. Kita doa saja. Let's pray. Kita tunggu saja. We'll wait. Kesabaran. Just be patient. Let's wait. Let's Tidak wait. apa-apa. Tunggu, tidak apa. That's the last past life. Itu adalah kehidupan yang lalu. The devil has been hitting you. Iblis sudah memukuli saudara. Tidak apa-apa lah. Ya, it's okay. Either way it's good. Di dalam beberapa hal ini baik. But now, Tetapi sekarang, it's time saatnya for the church untuk gereja to take a stand. untuk mengambil otoritas. Because Berdiri. God has put the government, Karena Tuhan sudah memberikan pemerintah. God has given the authority, Telah memberikan the otoritasnya, power kuasanya on the church pada gereja to declare His glory. untuk menyatakan kemuliaannya. Haleluya. Saya takut lah. I'm afraid. I cannot. Saya tidak bisa. I cannot speak. Saya tidak bisa I'm mengatakan. afraid He will not accept. Saya takut dia tidak bisa terima. If you see KKN there, you take headship. Kalau saudara melihat KKN, saudara mengepalai. KKR, no? KKN. Ada perbedaan KKR dan KKN, saudara. If you see sin, you make a stand. Kalau engkau melihat dosa, engkau harus ambil If you otoritas. see the spirit of Jezebel, make a stand. Kalau melihat roh Isabel, saudara tegas. We have to take our stand. Kita harus tegas mengambil tindakan. Because the murderer is coming to cut the head. Karena pembunuh itu datang untuk memenggal kepala. There was a time you were in suppression. Ada saatnya waktu saudara sedang ditekan. But now, God Tapi is raising. sekarang Tuhan membangkitkan Too saudara. many demons were all over this place. Oh, terlalu banyak iblis di tempat-tempat itu. It had full control over this nation. Oh, menguasai sepenuhnya negara ini. But the head is broken. Tetapi kepalanya sudah dipatahkan. But you have to come out of your old ways. Tapi engkau harus keluar dari jalan saudara, tempat saudara. You have to rise up. Engkau harus bangkit berdiri. You have to take the word of God Oh, ambil firman Tuhan and ini. believe God. Percaya kepada If Tuhan. God takes you to a village, Kalau Tuhan membawa saudara ke desa-desa, I've got good news for you. aku punya berita baik buat saudara. Dagon's head will be down. Oh, kepala Dagon sudah dijatuhkan. Fall down. Sudah jatuh. Because you're carrying the ark of the Karena covenant. engkau membawa tabut Allah. Everywhere you go. Kemana engkau saja engkau Be pergi. careful, you devil. Berhati-hati, hai iblis. Everywhere the church comes. Kemana gereja ada. Pulau-pulau, wherever. Oh, the islands. Wherever the Di mana church saja comes. gereja ada. Wherever the Di Christian mana comes. orang Kristen Be ada. careful, you devil. Hati-hati engkau iblis. Be careful, you evil. Hati-hati engkau jahat. The head is going to be cut. Kepala akan dipenggal. How to get the head? Cut the head of the devil. Because Bagaimana kita memenggal kepala iblis itu? if you don't cut his head, Kalau engkau tidak memenggal kepalanya, he will cut your head. dia akan memenggal kepalamu. How many of you don't want the head? Berapa banyak saudara yang tidak mau? Tak apa-apalah, ampun. Oh, saudara, ampun. Tolong Tuhan. Help us, Lord. It's time you come out. Sekarang saatnya saudara harus keluar. Sama suppress. Oh, keluar dari Sama tekanan. depressed. Ada beberapa yang merasa Sama tertekan. trauma. Oh, trauma, jadi takut. Oh Lord, protect me. Tuhan lindungi saya. Not only you get protection, Bukan cuma saudara dilindungi, you rise up. tapi engkau akan bangkit. Take authority. Oh, bertindak tegas. Ayo, Declare otoritas. His glory. Oh Tuhan, To menyatakan declare His kemuliaan Tuhan Haleluya. bagi bangsa ini. Haleluya. No more Ichabod. Tidak lagi Ikabod. Let's bring back the Ark of the Covenant to Indonesia. Kembali membawa kembali tabut Allah Indonesia. And what did he say? Dan apa yang Elijah? dikatakan? He said, shut the door. Dikatakan tutup pintu. Shut the door. Tutup pintu. Because the devil, the murderer is coming to cut the head. Karena pembunuh itu akan datang dan memenggal kepala. But some people, Tetapi beberapa orang, they don't want to shut the door. mereka tidak mau tutup pintu. They want to put their head there. Mereka mau taruh bahkan kepalanya di sela-sela pintu. They want to see what's going on. Mereka mau lihat apa yang terjadi. They want to have a taste of the world. Oh, mereka mau mencicipi dunia itu.
If you put your head out, your head will be gone. Kalau engkau taruh kepalamu di luar, maka kepalamu akan hilang. Shut the door of the evil. Tutup pintu kejahatan. Shut the door of corruption. Tutup pintu korupsi. Shut the door of unbelief. Tutup pintu Shut ketidakpercayaan. the door of fear. Tutup pintu ketakutan. So that the murderer cannot cut the head. Sehingga pembunuh itu tidak bisa memenggal kepala. Take a stand. Oh, bertindak tegas. You are going to bring change in the society. Engkau akan membawa perubahan bagi masyarakat. Right from the head down. Dari kepala ke bawah. Some of you will be posted to together. Mari kita bangkit berdiri. As you can see that the Lord has opened the door for us. Sebagaimana saudara menyaksikan bahwa Tuhan sudah membuka pintu bagi kita. And we need to realize that it's a higher calling for the church in Indonesia. Kita perlu menyadari bahwa ada panggilan tinggi, tertinggi di Indonesia ini. It is the church that is going to deliver this nation from the hands of the devil. Adalah gereja Tuhan yang akan membebaskan negara ini dari tekanan, dari kejahatan, dari musuh. Not only by prayer, Bukan cuma dengan doa, but by God putting His people in every sector in Indonesia. tetapi dengan Tuhan menaruh orang-orang di bagian-bagian sektor-sektor semua, So that we can declare His glory. sehingga kita bisa menyatakan kemuliaannya. Let's hold hands together Mari kita berpegangan tangan, bergandengan and tangan, let's declare the glory of God. kita menyatakan kemuliaan Tuhan. Father, we come to you. Bapa, kami datang padamu, The head of Dagon is cut. bahwa kepala daripada Dagon sudah dipenggal, The hands of Dagon is cut. tangan daripada Dagon sudah diputuskan. He is fallen before the ark of the covenant. Dia sudah jatuh di hadapan tabut Allah. The church shall rise in headship Gereja akan bangkit sebagai pemimpin with the apostolic and a prophetic anointing. dengan pengurapan kerasulan dan kenabian. We stand as a church before you. Kami berdiri sebagai gereja di We hadapanmu. will come against every evil. Kami akan menghadapi segala kejahatan. We will stand in righteousness and holiness. Kami akan berdiri di dalam kekudusan dan We kebenaran. shall declare your glory. Kami akan menyatakan kemuliaan-Mu. Signs and wonders shall happen. Mujizat dan tanda-tanda akan terjadi. A great harvest shall come upon this nation. Penuaian yang sangat besar akan datang di negara ini. That the world may know. Dan Tuhan Allah, That the world may know. biarlah tembok-tembok mengerti That Jesus in Indonesia bahwa Yesus di Indonesia is the King of Kings adalah Raja dari and the Lord segala of Lords. dan Tuhan segala We Tuhan. declare your glory. Kami menyatakan kemuliaan-Mu. Declare your glory. Kemuliaan-Mu. We declare your glory. Menyatakan kemuliaan-Mu. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Let's give God the glory. Oh, mari berikan Hallelujah, kemuliaan bagi Jesus. Tuhan. Haleluya. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. God bless you. Tuhan memberkati saudara. Silakan duduk. Kita menyanyi. Haleluya, kita tetap bangkit berdiri. Puji nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, Yesus, ku rayakan kemenangan-Mu. Yesus, ku bilang nama-Mu. Yesus, Kau telah bebaskan aku. Yesus,
Haleluya.